Video to. Anong name mo? Pangalan? Anong pangalan mo? Pangalan? Zydane. Oh, ilan taon na? Ilan taon? Ilan taon? 3 years old. Yeah, 3 years old Zydane. Ang cute-cute na. Peace din mo Zydane. Peace. Oh, peace. May tatanong ako sa'yo. Bakit ka maputi? Yung Zydane. Ayan. Ilan yan? 10? Ba? Bading. Sila na daw si Michael. Kiss mo siya. Ano yung suot mo? Iron Man. Alam mo, paglaki mo, manda ka sa akin. Manda ka sa akin paglaki mo, ha? Curly ka din. Nagmana ka sa ano mo. Pogi. Again. Pogi. Yan, Pogi siding. Bye-bye na, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye.